ایران کی طرف زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جلد بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر نے خبردار کر دیا، ایران کے دور تک مار کرنے والے میزائل ناقابل موافق خطرہ قرار۔ امریکہ نے اسپتالوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا، مریضوں اور بچوں کو ٹارگٹ کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی، دنیا کو مذمت کرنی چاہیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، امریکی اور اسرائیلی حملے میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ بھی شہید ہو گئی۔ پاکستانی دہشت گردی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، افغانستان کو 2 ٹوک پیغام، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی سہولت کاری ترک کرنے تک کارروائی جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران کے خلاف جنگ، امریکہ کو بڑا جھٹکا، 3 F-15 طیارے گر کر تباہ، فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ایران کا فضائی حدود کے خلاف ورزی پر مار گرانے کا دعویٰ، امریکہ کی تردید، طیارے فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے، سینٹ کام کا بیان، بتایا طیارے کویتی دفاعی نظام نے غلطی سے مار گرائے، ملبہ بھی کویت میں گرا، پائلٹ بروقت ایجیکٹ ہونے پر بچ گئے۔ آپریشن ایپک فیوری میں ایک اور امریکی فوجی ہلاک، مجموعی تعداد 4 ہو گئی، 4 زخمی۔ اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے پر ایران کا بھرپور قوت سے جواب، پاسداران انقلاب کا نیتن یاہو کے دفتر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر پر میزائل حملہ کیا، نیتن یاہو کی حالت سے متعلق کوئی علم نہیں۔ ایران کا اسرائیلی ایئر فورس کے کمانڈ سینٹر پر بھی حملہ، جنگ کے دوران اب تک 10 اسرائیلی جہنم واصل ہو چکے، 770 زخمی، 86 کی حالت تشویشناک۔ ایران کی اسرائیلی شہریوں کو مقبوضہ علاقوں سے فوری انخلاء کی وارننگ، کہا اسرائیل کے سائرن کو خاموش ہونے نہیں دیں گے۔ مشرقی وسطی میں امریکی اڈے ایران کے نشانے پر، قبرص اور عراق میں ملٹری بیسز اور کویت میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، دوحہ میں بھی دھماکے، سعودی عرب میں ارامکو کی راس تنورہ ریفائنری بھی نشانے پر، ڈرون کا ملبہ گرنے سے آگ بھڑک اٹھی، بحرین کی بندرگاہ پر کھڑے امریکی آئل ٹینکر پر بھی میزائل حملہ، عمان میں آئل ٹینکر بھی نشانہ، ایک شخص ہلاک، قطری فورسز کا 2 ایرانی ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ، ایران کو حملوں کی قیمت چکانے کی دھمکی، کہا اس طرح کے حملوں کو جواب دیے بغیر نہیں جانے دے سکتے۔ متحدہ عرب امارات میں ایرانی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی، ایرانی قیادت کی ہر وضاحت اور عذر مسترد کر دیا۔ ایران پر آج بھی امریکہ اور اسرائیل کی بمباری، تہران اور اصفہان سمیت مختلف شہروں پر حملے، تہران میں کئی زوردار دھماکے، ڈپلومیٹک پولیس سینٹر کو نشانہ بنایا گیا، جزد، فارس اور سند شہر پر بمباری، مزید 57 شہادتوں کی تصدیق، اموات کی تعداد 555 ہو گئی، ایک چینی شہری بھی شامل۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی جوہری تنصیبات پر بھی حملے، صورتحال پر عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا ہنگامی اجلاس، ایٹمی تابکاری کے خدشے کا اظہار۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اہلیہ بھی شہید ہو گئی، سپریم لیڈر کی اہلیہ امریکی اور اسرائیلی حملے میں زخمی ہوئی تھی۔ ہفتے کی صبح علی خامنائی کی کمپاؤنڈ میں موجودگی کی اطلاع امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس نے دی، ایران پر دن کے وقت حملہ اسی اطلاع پر کیا گیا۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کئی ماہ سے موقع کی تلاش میں تھے، دونوں ملک چاہتے تھے اعلیٰ ایرانی حکام کسی جگہ اکٹھے ہوں۔ اجلاس کے مقام کا پتہ چلتے ہی رات کا انتظار کرنے کی بجائے فوری ایکشن لیا گیا۔ امریکی صدر کا ایران پر ایک اور بڑے حملے کا اندیا، کہا ایران میں بڑی کارروائی ابھی باقی ہے، حملوں کی بڑی لہر آنے والی ہے، ابھی تک تہران کو پوری شدت سے نشانہ نہیں بنایا، ایرانی عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اڈوں کے استعمال کی اجازت تاخیر سے دینے پر ٹرمپ برطانیہ سے ناراض، کہا وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ڈیاگو گارسیا اور فیئرفورٹ بیس استعمال کرنے سے منع کیا، اقدام سے سخت مایوسی ہوئی۔ اتوار کی رات کو کیئر سٹارمر نے فیصلہ واپس لیا، برطانوی بیسز کے محدود استعمال کی اجازت دی۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ امریکیوں کو نشانہ بنائیں گے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کریں گے، یہ نہ ختم ہونے والی جنگ نہیں، جلد ختم کریں گے۔ امریکی وزیر دفاع کا اعلان، کہا ایران نے 47 برس سے یک طرفہ اعلان جنگ کر رکھا ہے، ایران کے خلاف جنگ میں جانی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔
अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का कहना है हदफ के लिए महीनों और बरसों तैयारी की। ऑपरेशन जंगी तैयारी और फौजी ताकत का भरपूर इजहार है। ये कोई एक रात का ऑपरेशन नहीं, ये एक मुकम्मल जंग है जो जारी है। ऑपरेशन का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। खित्ते में कशीदगी ऐसे वक्त हुई जब सिफारती कोशिशें जारी थीं। हमलों ने सिफारती अमल को पटरी से उतार दिया। बातचीत को फरोग देने और कशीदगी कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। वजीर आजम की ओमान के फरमारवा सुल्तान हैसम बिन तारिक से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद बिगड़ती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मजीद कशीदगी रोकने, पायदार अमन के लिए सिफारतकारी की बहाली पर जोर। India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend it. At the same time, I would also say that any aggressor should prepare for another humiliating defeat. Make no mistakes, we are ready for you. तंग नजर भारतीय रहनुमा एक और जंग की तैयारी के दावेदार। जंग की सूरत में एक और जिल्लत अमेज शिकस्त के लिए तैयार रहना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भारत को पैगाम। जंग के मैदान से मुज़ाकरात की मेज पर आने की दावत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, हमारे लिए जंग हमेशा आखिरी ऑप्शन है। भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते प्रॉक्सी कार्रवाइयों में इजाफा किया। तालिबान रजीम ने देख लिया रेड लाइन पार करने पर रद्द अमल क्या होता है। भारत और अफगानिस्तान दोनों को अपनी सलाहियतों का एक हिस्सा दिखाया। अफगान तालिबान रजीम को अपनी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुप्स को खत्म करना होगा। अफगान अवाम को हमेशा बहुत अजीज रखा, कभी भी मुज़ाकरा से पीछे नहीं हटे। सदर मुमलिकत की ईरान जंग के शदीद मजम्मत, कहा तबाहकुन जंग पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती थी। सदर मुमलिकत की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। हालात की बेहतरी मुज़ाकरात से ही मुमकिन। तमाम फरीक कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी को तरजीह दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सफीरों को ब्रीफिंग। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जाहिरियत के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक से भी आगाह किया। बताया अफगानिस्तान दहशत गर्दों के लिए महफूज पनागा बना हुआ है। पाकिस्तान दिफा के लिए तमाम मुनासिब इक़दामात का हक महफूज रखता है। इसराइल का जंगी जनून, लेबनान पर भी हमले। बैरूत में कई मकामात पर बम बरसाए। मजीद कई अफराद जाबहक, अमवात की तादाद 31 हो गई। इसराइल का हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के सरबरा को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह के सरबरा नईम कासिम को भी कत्ल करने की धमकी। लेबनान के सरहद पर फौज बढ़ा दी। फिलहाल जमीनी कार्रवाई न करने का ऐलान। जनूबी लेबनान के दर्जनों कस्बों से इनखला की वार्निंग। ईरान जौहरी मुआहिदे पर दोबारा बातचीत की कोशिश कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा अली लारेजानी अमरीका से बातचीत के लिए ओमानी सालिसों से राबते कर रहे हैं। अली लारेजानी की तरदीद, मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। कहा ईरान ने पहल नहीं की। अमरीकी सदर अपने फौजियों की मजीद हलाकतों से खौफजदा हैं। खुद को तवील जंग के लिए तैयार कर लिया है। गलत अंदाजा लगाकर मुहिम जई करने वाले दुश्मन को पछताने पर मजबूर करेंगे। तवील लड़ाई फजाई दिफाई ज़खायर को मजीद कमजोर कर देगी। ईरान से जंग तवील होने पर पेंटागन और ट्रंप इंतजामिया को तशवीश। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करके कई हफ्तों तक तूल पकड़ सकता है। एक मिसाइल को रोकने के लिए 2 या 3 इंटरसेप्टर्स दरकार। किसी दिन ये न कहना पड़े कि मिसाइल खत्म हो गए, कार्रवाई रोक रहे हैं। अमरीकी हुक्काम रजीम चेंज से मुतालिक भी शकूक व शुबहात का शिकार। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक आयतुल्लाह खामेनाई की शहादत से मुस्तकबिल करीब में तब्दीली का इम्कान नहीं। बगावत के आसार भी नजर नहीं आ रहे। सुप्रीम लीडर की जगह किसी और सख्त गिर रहनुमा को लाया जाएगा। अमेरिका ईरान जंग के असरात दुनिया भर की बड़ी स्टॉक मार्केट में भूचाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। तारीख की सबसे बड़ी मंदी। इंडेक्स 16,000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। ट्रेडिंग रोकने के बावजूद भी मनफी जोन बरकरार रहा। पाकिस्तान में सोना भी महंगा। फी तोला निर्ख 13,300 रुपए बढ़ गई। 5,63,000 से तजावुज कर गया।
खित्ते में कशीदगी, एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी जलजिला। हांगकांग और ताइवान में 2% गिरावट। जापान का निकाई इंडेक्स भी 1.5% नीचे आ गया। दुबई फाइनेंशियल मार्केट और अबू धाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज आज बंद रही। कल भी कारोबार मुअत्तल रहेगा। कुवैत स्टॉक मार्केट को भी अगले नोटिस तक बंद रखने का फैसला। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद आबनाए हुर्मज़ बंद। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पर शदीद मनफी असरात। खाम तेल की कीमतों में 7.3% इजाफा। अमरीकी तेल फी बैरल $5 महंगा। बरतानवी क्रूड ऑयल के दाम भी $5 बढ़ गए। अमेरिका ईरान जंग, मशरिक वुस्ता में फ्लाइट ऑपरेशंस तीसरे रोज भी मुअत्तल। एक ही रोज 2,800 परवाजें मनसूख। 20,000 से ज्यादा मुसाफिर आरजी रिहाइशगाहों में मुंतकिल। दुनिया भर में 19,000 परवाजों को ताखीर का सामना। पाकिस्तान से मशरिक वुस्ता के लिए 106 फ्लाइट्स मनसूख कर दी गईं। दुबई का महदूद परवाजों की बहाली का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत। मोदी नेतन्याहू गठजोड़ के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। काबिज भारतीय फोर्सेस का निहत्ते मुजाहिरीन पर ताकत का बदतरीन इस्तेमाल। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। ऑपरेशन गजब लिल हक कामयाबी से जारी। पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयां। अफगान तालिबान रजीम की 188 चेक पोस्टें तबाह। 31 चेक पोस्टों पर कब्जा। 188 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाना भी तबाह। अब तक 435 तालिबान रजीम के कारिंदे हलाक हो चुके। पाकिस्तान साइबर फोर्स का भारतीय हैकर्स को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय न्यूज चैनल एबीपी को हैक कर लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हक में क्लिप चला दिया। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का पैगाम। पाकिस्तानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखा दी गईं। पंजाब में पेशगी इक़दामात से मुतालिक सिक्योरिटी मॉडल नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। मोटरसाइकिल समेत तमाम गाड़ियों पर ई टैग लगाने का फैसला। पंजाब साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की भी मंजूरी दे दी। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान से ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ऑनर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मोटरवे M1 और GT रोड पर लूट के नफाज के हवाले से बातचीत। अब्दुल अलीम खान का वफ्द को तमाम स्टेक होल्डर्स को कायल करने का मशवरा। कहा, एक्सेल लोड की पाबंदी ट्रांसपोर्टर्स और कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निहायत जरूरी है। एक्सेल लोड की हुदूद बरकरार रखना मजमूई कारोबारी माहौल के लिए फायदेमंद है। T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की खराब परफॉर्मेंस। सिलेक्शन कमेटी से पहला इस्तीफा आ गया। सिलेक्शन कमेटी के रुकन अलीम डार ने इस्तीफा दे दिया। कौमी टीम वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले से बाहर हुई। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। मलेशिया को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। राना वहीद, सुफियान खान, ज़करिया हयात, नदीम अहमद और मोहम्मद इमाद ने एक-एक गोल किए। और IMF का टैक्स और तवानाई के शोबे में बड़ी इस्लाहात पर जोर। पाक IMF मुज़ाकरात का एलामिया जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं बरामदात बढ़ाने और दरामदी इन्हसार कम करने की हिकमत अमली पर काम जारी है।